наврӯз ҷашни бузурги миллӣ бедоршавии табиату оғози сол ва эҳёи анъанаҳои мардуми орюӣ мебошад. наврӯз нишонаи хубию покӣ, дӯстию ҳамдилӣ ва иди сафову меҳр аст. ҷашни шукуфтанҳо саршор аз нури шукӯҳи оғоз мебошад. дар қатори мардуми сарбаланди диёр ҳайати шахсии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон наврӯзи байналмилалиро бо риояи тамоми унсурҳо таҷлил намуданд. наврӯзи оламафрӯз дар ҷузъу томҳои гвардияи миллӣ ки дар гарнизони шаҳри душанбе ҷойгир шуданд хеле хотирмону ҷолиб сурат гирифт. ҳузури маликаи баҳор ва мири наврӯз бо рақсу таронаҳои дилнишин истиқбол гирифта шуд. дар базмгоҳи наврӯзии қисмҳои ҳарбӣ ҳунарҳои мардумӣ намоиш дода шуданд. аз ҷумла иштирокчиён, занону духтарон маҳсули ҳунарҳои дастӣ, гулдӯзиву заргарӣ ва сӯзаниро ба намоиш гузошта бо пухтани хӯрокҳои миллӣ, шириниҳои гуногун, нону кулчақанд, инчунин суманаку оши бурида ки бо гулу растаниҳои шифобахши баҳорӣ омода карда шуданд, ҳунару маҳорати худро намоиш доданд. خوانی نوروزی را خوراک‌های ملی و هفت‌چین و هفت‌چین که خاصی جشن نوروزند حسن دیگر بخشید. جشن نوروز بین المللی را هیئت فرماندهی گواردیای ملی به افسران و پراپورشیکان تبریک و مبارکباد نمودند. گفته شد که جشن نوروز با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جشن بین المللی گشته امروز زیر فضای صلح و آسایشتگی تجلیل کرده می شود که از وحدت و یگانگی و همدلی و همبستگی مردم سرزمینمان مژده می رساند. این جشن کهن بنیاد رمزی پیروزی تنتنه نیکی بوده تجلیل آن در وطن ما تاجیکستان عزیز شکوه و شهامت دیگر دارد. زیرا این جشن با وضع طبیعی منطقه و اقلیم کشور سازگار است و بر پایه اعتقاد و باوری‌ها بنیاد یافته در دل و دیده پیروبرنای مردم جای گرفته است. قرائت پارچه‌های نظمی و سرودهای وطندوستانه که از جانب دسته هنری گواردیا و دیگر هنرمندان اجرا گردید بیانگر دلبستگی و صداقت بی اندازه به وطن، مادر، بهار و جوانی ملت کهن بنیاد ارزگذاری به عنعنه‌های ملی نیاگونمان بود. البته برنامه‌های فرهنگی آماده کرده شده خاطر سربازان را شاد نمودند. در ادامه تنتنه‌های نوروزی غالبان مسابقه‌های ورزشی با جام فرمانده گواردیای ملی مدال و افتخارنامه و دیگر تحفه‌های ارزنده تقدیم کرده شدند. چون عنعنه همه‌ساله گوشتین ملی که یکی از نمودهای اساسی ورزش بوده در جشن و مراسم‌های ملی برگزار می‌گردد و زمگاه نوروزی گردان را باز هم پرشکوه نمود. اشتراکچیان این نمود مسابقه پهلوانان از جزء تام‌ها با عزم و تیاری جدی آمده بودند. در این نمود ورزش نه تنها افسران و پراپورشیکان بلکه قسم زیادی سربازان و سرژانتان در وزن‌های گوناگون غالب آمدند. همچنین در این قوا آزمایی افسران نیز قابلیت و مهارت بلند نشان داده سزاوار حسن توجه مخلصان و صاحب تحفه‌های قیمتناک و خاطرمان از نام فرمانده گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان گردیدند. نوروز قرن‌های دراز بر همه جشن‌های جهان جلوه می‌بخشد. جشن جهان و جوانی و شادمانی است. در ناحیه 5 ولایت ختلان 4 انشاءات گوناگون اجتماعی و خدمت‌رسانی مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شد. در دهه سامانی جماعت دهات نمونه با ابتکار صاحبکار محلی همین دهه مرکز خدمت‌رسانی مدد که از دو آشانه عبارت میباشد مورد بهره برداری قرار گرفت. در آشانه یکم باشد مغازه خوراکواری و انبار برای نگاه داشتن محصولات خوراکواری و در آشانه دیوم باشد مهمانخانه زمانوی نیز در نظر داشته شده است که قسمت دیگر این انشاءات مذکور در مرحله‌های دیگر ساخته به استفاده داده می شود. مورد استفاده قرار گرفتن بنگاه طبی در دهه کودمان جماعت دهات کبود سیفالدین برای ساکنان محل تحفه خوبی عیدانه در جشن نوروزی جهانی گردید. زیرا با فراهم گردیدن چنین شرایط سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی با اهالی بهتر گردیده می‌باید در آن 4 نفر متخصص ساحه کار و فعالیت می‌کنند. طبق اطلاع بنگاه طبی مذکور با بیش از 1600 نفر اهالی دو دهه همین حدود جماعت خدمت می‌رساند.
бояд гуфт ки дар баробари мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон сокинони маҳаллӣ низ дар беҳтар намудани шароити кору хизматрасонӣ саҳм гузошта вобаста ба эҳтиёҷоташон дар маҳаллаҳои аҳолинишин иншооти гуногуни иҷтимоӣ бунёд намуда истоданд. яке аз онҳо ин нуқтаи таъмири нақлиётҳои сабукрав мебошад ки бо дастгирии соҳибкори ҷамоати шаҳрак сохта ба истифода дода шудааст. гуфтан ба маврид аст ки дар ҷамоати мазкур бо дастгирии соҳибкори дигари ҳамин ҷамоат ошхонаи миллии яҳьёҷон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ки дар ин ошхона 20 нафар бо ҷойи кор таъмин гардиданд. ошхонаи миллии яҳьёҷон ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ буда дорои 4 ҳуҷраҳои алоҳидаи қабули меҳмонон мебошад ки дар хизмати мардум қарор дорад. иншооти мазкур дар арафаи ҷашн барои сокинони ноҳия тӯҳфаи арзанда буда аз ин ободкориҳо сокинони маҳал изҳори хушнудӣ менамоянд. ба ҳамин тартиб сокинони ноҳияи 5 ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ намоиши идона барпо намуда дар он намунаҳои беҳтарини маҳсулоти дастранҷи хешро ки иборат аз анвони гуногуни кишоварзӣ, асбобу анҷоми рӯзгордорӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва амсоли инро ба мараз гузоштанд. растаҳои пур аз меваю сабзавот ва маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолии ноҳия бозгӯ аз фаровонию арзонӣ ва зиндагии хушу осудаи сокинони ин ноҳияи дурдаст дарак медиҳад. наврӯз ин иди бузургони мо ҳаст ки ин ҳазорсолҳо то ин дам омада расидааст. дар қисмати дигари чорабинӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия сокинонро ба фарорасии ҷашни зебои наврӯз таҳният гуфтанд. аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат ва ҷаҳоншавии ҷашни бостонӣ ёдовар шуданд. гуфта шуд ки бо иттифоқи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон мардуми тоҷикистон ба гузаштаи тамаддунофари худ аз гузошта бо эҳёи расми оини тавонистанд ки дар ҷаҳоншавии ин ҷашни бедории табиат ҳиссаи муносиб гузоранд.